Kelompok berapa Harun yang presentasi? Kelompok 3, Sar. Kelompok 3. Materinya sudah disuruh kirim itu di grup. Belum, Sar. Ini mau suruh kirim. Dava kelompok berapa Dava? Kelompok 3, Sir. Oh sekarang ini ya Dava. Iya, Sir. Nah, kirim Dava materinya. Kirim ke grup, Sir. Ya di grup. Wait, Sir. Sehat Harun. Masih banyak nih ya belum masuk ya. Sekretarisnya siapa nih? Fatia. Fatia, Sir. Mana Fatianya? Udah masuk kok, Sir. Fatia. Pani presentasi hari ini Pani. Pani Iya, Sir. presentasi hari ini. Oh, enggak, Sir. Udah minggu kemarin. Kami berarti moderator. Oke. Nabila. Mana Nabila? Nabila Adinda Wulandari. Nggak ada suaranya Nabila nih. Lagi jauhnya di apa ya di kampung. Denaya mana Denaya? Denaya. Yes, sir. Nah, Denaya dari kelompok 1 yang bertanya ya. Iya, sir. Sehat kan? Sehat, sir. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Lena ada gabung nih Lena? Belum ya. Kelompok 2.
Ini LG ini LG siapa namanya? Anak kelas ini, Sir. Burianti. Hmm? Elgi Burianti namanya, Sir. Oh, nggak ada. Nggak ada deh. Belum masuk lagi LG. Haji belum juga masuk. Mana nih teman-temannya? Kelompok 4 belum, baru kelompok 1. Naning, kelompok 5. Naning. Halo, Naning. Naning. Enggak respon Naningnya ya. Radinda. Hadir, Sir. Nah, Radinda dari untuk kelompok 5 ya. Iya, Sir. Oke. Radinda. Terus. Julaila udah masuk nih, Julaila. Masih banyak. Kita nanti siapa? Siapa tadi moderator? Fani, Sir. Saya, Sir. Nanti kita mau minta perwakilan dari kelompok. Kamu kelompok 2 kan? Kelompok 2 tidak Iya, Sir. perlu bertanya. Ya, bertanya itu kelompok 1, 4, 5, 6. Nanti ada 4 pertanyaan saja yang wajib ya. Sisanya 2 Iya, tambahan Sir. lagi bebas. Oke. Oke, saya buka dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Thank you very much for time coming to my class again. Okay, let's Wabarakatuh. see. Yeah, let's see. We start our course today by say basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Actually, we continue our discussions, and then it is the process of the writing essay. I hope that's you follow the instructions from this group presentation because of the material question the development of the introductory paragraph, thesis statement, and conclusion. Maksudnya bagaimana? Jadi nanti ini bagaimana merelate merelate setiap paragraf itu essay writing. Nah, jadi inilah nantinya Anda bisa membuat konsep dari ataupun mengembangkan tesis statement Anda untuk jadikan sebagai ide pokok di paragraf selanjutnya. Mungkin nanti di sini adalah pengembangan dari kelompok 3. And I hope that you follow the instruction seriously. Karena proses ini kalau tidak diulang-ulang dia nanti tidak ketemu dia barangnya. Nah, jadi makanya banyak reviewnya ataupun revisi-revisi in your writing terjadi di saat ini. Karena prosesnya itu sangat benar-benar dibutuhkan di sini. Paham ya semua ya? Oke, jika paham saya serahkan kepada Paham, sir. Oke. Fanny sebagai moderator untuk membuka diskusi kita dan continue for presentation from group 3. For Fanny, time to yours. Okay, sir. Thank you. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Before we start the presentation, let me say thanks to Allah Subhanahu wa Ta'ala who always giving help, blessing, and salvation for all of us so that we can to be here in this meeting. And secondly, may salawat and salam for our Prophet, and we can say Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. And thirdly, I like to say thanks to Mr. Muhammad Taufik Ihsan who give me opportunity to be moderator in this presentation. Please, group 3, start the presentation about function, the development of the introductory paragraph, thesis statement, and conclusion. Group 3, please start the presentation. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okay, guys, thank you for your response. As you look, I and Fatia, Dafa, Lady, and Faloza from group 3. So before I beginning the presentation, I will say basmalah first. Bismillahirrahmanirrahim.
Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Okay. I will present my material about function, the development of the introductory paragraph. Sorry guys, if my face look bigger because I cannot see clearly. Please, Oza, next slide. Good. Okay, I restart. The material about function, the development of the introductory paragraph, there is 5 function. Number 1, make it easy to develop the topic of an essay. Number 2, make it easy to control variables, especially in the essay that has several variables. Number 3, make it easy to organize ideas for those who write. Number 4, mark the transition of a new ideas for an essay. Number 5, can express the ideas expressed in writing. I think that's all. I'll back to moderator. Okay, the next presenter, Thank you very please. much. I will explain about the thesis statement. As all you can see in this slide, the thesis statement is one or two statements in sentence containing the topic, claim, and reason. And also the sentence called the thesis statement is actually always in a writing. So the from in the thesis statement can be expressed and implied. Thesis statement is the most important sentence in your essay, because it certain the main idea for the whole essay. And thesis statement is usually in the opening of the paragraph, also or the first paragraph, while the topic statement is the main idea of the each paragraph that support by thesis statement in our writing. So reader can find out the main idea of the paragraph just by reading the topic sentence. So we can conclude that if you want to make an essay, you need to make a thesis statement, because thesis statement is one of the important thing when you make the essay. Okay, thank you very much. To next presenter. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I am here. Thank you. I am here. Wanna explain about part of thesis statement. The thesis statement consists is 2 part. The one is topic. What is the topic? I will explain. Topic is target of subject that we will discuss in essay writing. Topic is just on point, not too long word or sentence, not wordy, just on 1 or 2 word to explain imply the meaning atau makna tersiratnya. After topic, we have controlling ideas. What is the controlling ideas? Controlling ideas is support sentence for the topic. Will explain and tell, will describe whatever what becomes to support the point will
will we discuss. This is, you can see the formula. First is topic, and then you can add the controlling ideas. So this is thesis statement. Example: my old brother is a great soccer player. This is the thesis statement. What is the topic? Topic is my old brother, and the controlling ideas is a great soccer player. And example 2, fast food is the favorite food of students. The topic is fast food, and the favorite food is controlling ideas. Another example from me. Another is an example for thesis statement. The spinach is really delicious vegetable because it is not too bitter like bitter melon or pare. The spinach is a topic, and really delicious vegetable is controlling ideas. And because it not too bitter like bitter melon is controlling ideas too. So the controlling ideas can be more than two. Okay, back to the moderator. Fanny, back to the moderator, or Tia, please. You can explain. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you to Lady for giving me this time. Thank you for our lecture that have been graded in the online learning process. Okay, I will explain the next material about disease statement characteristic, slide 4. Langsung aja. The first, a disease statement must be a statement, not a question. So, in the disease statement, there are no questions, but only statements that respond to the title or topic discussed. Number 2, a disease statement must be complete sentence. It must have subject and verb with the tenses. In a disease statement, the sentence must be complete because it can explain a detailed statement that has verb and subject matter. Number 3, a disease statement is an opinion or show intent. It cannot be a simple statement or fact. In a disease statement should include opinions that support not only fact, but also strong supporters to make the statement strong. Number 4, a disease statement must state the controlling idea. There must be a principal thought in order for the reader to understand what is being discussed. The last, number 5, a disease statement should have only one controlling idea. Jadi controlling idea-nya cuma satu, no more than one, so that the reader does not confuse the subject. I think it's all. I beg the Laura Lady Diana. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okay, next presenter please. Udah pulang Fanny dah? Follow dah.
Ada Fani ada. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Can you guys hear my voice? Yes. Yes, Hear your voice. Okay, I will continue the presentation. I will explanation about the function of thesis statement. There is two functions of thesis statement. The first is the author write a thesis statement to focus on the subject of the essay or writing. So, with the existence of a thesis statement, it will help the author to limit his writing. So the writer will not give an explanation randomly. The second function is having a good thesis statement helps reader understand. With this thesis statement, readers will easily understand what the author will discuss in his writing. Next, I want to explain about conclusion. Concluding sentences are sentences at the end of the paragraph that play a role in bringing together the information that has been presented to develop controlling idea in the topic sentence. Concluding sentence often begin with the transition word to signal to the reader that the sentence is the end of the paragraph. The word transition include so, all, in other words, therefore, thus, in short, and many others. I think that's all from me. I'll give it back to the moderator. Thank you. All right, guys. Group 3 has finished their presentation, and it's time for question session. Any question for Group 1? The question. Assalamualaikum. I wanna ask group. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. I wanna ask group 3. Yes, please. How do we assess whether our thesis statement is good enough or not at all? Can you repeat again, please? For your question, How do we assess whether our thesis statement is good enough or not? Okay, thank you, Danaya. Yes, you're welcome. Okay, next question from Group 4, please. Group 4, guys. The question. Question, please. Group 4, please, the question.
Guys, kelompok 4. Pertanyaannya. Okay, next question from group 5. Guys, pertanyaannya mana? Next question, please. Ayo bertanya. Nanti dapat hadiah sepeda. Tadi yang disuruh bertanya, guys. Siapa, guys? Your question, guys. Yang disuruh bertanya, guys. Ayo, bertanya. Kelompok 6 langsung, Pan. Iya, woi, cepat nanya, woi. Aku mau makan. Okay, Jawab the aja. next question from group 6, please. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Semangat My ya name Tia is ya. Tia Safira. Waalaikumsalam. I'm from group 6. I want to ask how to make conclusion properly and correctly. Can it be copy paste or used in our own language? Thank you. Can you repeat again, please? Slowly, Tia. Slowly. Sorry. Sorry. How to make conclusion properly and correctly? Can it be copy paste or used in our own language? Thank you. Okay, for the last group question, please. Next question, please. Group 7, please, the question.
Okay, guys, if no one else to ask, it's time for group 3 to answer the question. Okay. Okay. Impressive. Baiklah, kami akan menjawab pertanyaan dari Denaya. Okay, I will answer the question from Denaya. Denaya. Yes. Denaya, Yes, Rosa. can you hear me? Okay, I will answer your question. Okay. Your question is, how do we assess whether our thesis statement is good enough or not? So the answer is, you can see your thesis statement if it's strong or good enough. If a thesis statement offers a clear, specific point of view. A strong thesis is also debatable, meaning a reader could oppose or dispute your position, and it offers some evidence to support your opinion. Together, these elements tell the reader exactly what your opinion is, why, and what the reader can expect from the rest of the paper. Can you get the point, Denaya? Denaya? Yes. Can you get the point from my answer? I think that I understand it. Just go ahead. So Go then ahead. I understand. Yeah. Okay, sir. Okay, sir. Yeah. All right, guys, please answer the next question from group 6 from Tia. Repeat again the question from Tia. Fanny. For make it clear, the question from Tia, what is it? Nggak ada yang catat, Sar. Jadi pertanyaan Tia Safira, boleh nggak ngambil take it the conclusion from the copy paste? Oke. Yes. So clear ya, jelas itu ya. Ah. For
Group 3, can we copy paste as conclusions? Silahkan, kelompok 3. Yes, yes, sir. So the answer is yes. We can take it the conclusion from copy paste. Jadi kita harus tahu di sini dulu kita kalau mengambil conclusion dari copy paste. No. I can repeat again. So, copy paste the conclusion boleh because we can add making a conclusion is taking the main idea from the article sentence to write a conclusion and add into our opinion. Jadi kita boleh tambahkan yang kita copy paste tadi ke dalam opini kita sendiri, jadi menambahkan gitu. Boleh. So what you respond, Tia Safira? Okay, thank you, lady. Is there any additional answer, sir? From you? Later on. Nanti saja saya komplit semuanya. But it's just 2 questions, sir. No one ask again. Apa others? Others group nggak ada? No one, sir. Okay. So all the questioner satisfied the answer from the presentation group? Puas ya? Oke, jika puas, oke. Just closing, Fanny, the discussion. Okay, guys, with the end of the explanation from Sir, the presentation from Group 3 also ended. We are sorry if there was a mistake in this presentation. Thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you, Fanny, as moderator from this group presentations, and also thank you very much for the group 3 as a presenter, the material. And langsung saja, biar jelas saja semuanya ini, karena saya bilang tadi di awal, materi ini adalah materi yang sangat serius untuk membantu Anda dalam menulis essay, karena development proses di sini yang terjadi. Mungkin saya nggak tahu kenapa, apakah Anda bingung atau tidak dalam developingnya, atau saya nggak tahu pastinya, tetapi saya sudah bilang tadi bahwasanya Anda harus serius mengikuti materi ini, karena kalau materi ini Anda terlewatkan, makin banyaklah review Anda dalam membuat tulisan nantinya. Ingat, saya sudah katakan, akhir semester saya ingin Anda ciptakan sebuah tulisan. Nah, di sini tadi jelaskan kelompok 3 jelaskan ada 3, benar. Oke. Di sini kelompok 3 menjelaskan ada 3 poin penting yang mereka paparkan. Pertama, developing of introductory paragraph.
Yang kedua, developing of thesis statement. Yang ketiga, developing of conclusions. Saya hanya menambahkan saja, tetapi saya perjelas sekali. Introductory paragraph adalah paragraf yang sangat berkesinambungan untuk body paragraph. Coba kita bagi 3 aja dulu nih esai kita. Dalam draftingnya itu ada introductory paragraph, ada body paragraph, ada conclusion paragraph. Ingat, esai bukan apa lagi ya, bukan hanya kumpulan beberapa kalimat, tetapi kumpulan beberapa dari paragraf. Ya. Nah, ada pertanyaan tadi, Denaya menyatakan how to make it clear thesis statement. Ya, thesis statement here is a topic ataupun a reason of the main idea. Sama halnya dengan supporting sentence-nya itu. Kalimat-kalimat yang bisa dijadikan sebagai kalimat pendukung ataupun kalimat pelengkap untuk menceritakan di paragraf tersebut. Lalu masuk kita kepada introductory paragraph. Saya bedakan ya introductory paragraph dengan body paragraph. Introductory paragraph ini akan muncul beberapa ide. Selain ide pokoknya, paling pertama itu adalah in generalnya tadi, yang paling umum. Ya, kita contohkan sajalah ya. Kegiatan Anda seperti sekarang belajar ini ya. Belajar developing essay. Materi berarti kan ide pokoknya sekarang developing essay. Untuk melengkapi developing essay-nya itu apa saja? Yang pertama developing introductory paragraph. Yang kedua developing of thesis statement. Ya, yang ketiga developing the conclusion. Berarti kan thesis statement-nya di sini menyatakan bahwasanya selain dari ide general tadi tentang developing essay tadi, ada ide lagi muncul di sini. Ya, yang cukup general juga. Tetapi yang paling umumnya apa? Developing essay. Dijabarkan oleh 3 ini. Introductory paragraph, thesis statement ataupun body paragraph nantinya itu dan juga di conclusion. Jadi 3 ini bagian yang akan dijabarkan di body paragraph. Jelas ya? Ini bedakan nih. Introductory paragraph dengan body paragraph. Lanjut. Ketika kita bicara untuk merelate antara introductory paragraph dengan paragraf selanjutnya, kan tadi ada supporting sentence ya ataupun thesis statement yang satu bagian daripada introductory paragraph ya. Jabar karena di paragraf selanjutnya 2 atau 3 paragraf. Apa sih paragraf dari introductory paragraph itu? Ada penjelasan bahwasanya ikut. Jadi siapa yang menjelaskan tentang introductory paragraph itu? Ya, ada make it easy to develop the topic in essay, make it easy to control variable. Apa sih make it easy to develop the topic essay itu? Ya, berarti kan memudahkan kita untuk mengembangkan ataupun menceritakan inti dari essay tersebut. Seperti apa contohnya bla 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 di satu paragraf itu. Terus make it easy to control variable bla 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 spiral variable. Berarti variabel-variabel yang mau disampaikan itu apa? Berarti masuk lagi ke paragraf selanjutnya. Make it easy to organize ideas and those who write. Berarti maksud di sini adalah ya untuk memudahkan organisasi ide. Jadi menyusun ide tadi seperti apa. Berarti kan satu paragraf lagi itu. Sudah berapa paragraf Anda punya tadi? Itu baru 1 poin loh dari introductory paragraph. Ya, itu contohnya. Berarti kan ada penjelasan seperti itu. Jadi organisasi yang pada pertemuan sebelumnya itu ya menyatakan bahwasanya bagaimana kita menstrukturisasi tulisan kita muncul di sini. Dan idenya dari mana? Nah, idenya Pak saat Anda itu brainstorming kemarin mapping di kelompok pada pertemuan pertama itu ya, kelompok 1.
Kelompok 1, bukan pertemuan pertama, itu kelompok 1 memaparkan materinya. Nah, itu sangat jelas ya. Imajinasi kita hari ini yang saya tidak tampilkan lagi karena kan sudah ada materinya di kelompok 3 itu. Nah, lanjut. Masuk juga ke materi yang kedua, itu ada thesis statement yang kedua ya kan. Developing of thesis statement. Nah, untuk developing essay. Kan tadi paragraf nyatakan bahwasanya developing essay. Ada yang pertama developing introductory paragraph, yang kedua developing thesis statement. Bagaimana developing thesis statement? Ada muncul di materi presentasi kelompok 3 tadi. Apa saja? Ya silakan Anda baca tadi itu. Ya, the statement or 1 or 2 sentence containing the topic bla 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 bla. Part of the statement. Topic was controlling idea. Nah, sampaikan berapa paragraf yang Anda punya nantinya itu. Hanya dari satu ide yang tadi itu. Masuk dari conclusion juga. Conclusion itu apa bla bla bla. Ya. Dan pertanyaannya tadi kan ada conclusion, apakah itu copy paste saja atau tidak? Ingat, jika Anda copy paste poin-poinnya saja tanpa ada paraphrasing, di mana penekanan Anda? Ya, paraphrasing, ingat bagaimana Anda bisa menjadikan itu bukan sentence lagi ya, statement ataupun notes. Nah, jadi catatan penting ataupun rangkuman dari materi Anda ini. Ya. Contoh bisa Anda lihat yang lebih singkatnya itu, pernah lihat abstrak dalam sebuah tulisan, ya itu adalah apa itu? Briefly tentang conclusion dari satu jurnal ataupun satu artikel itu, ya ada apa yang dijelaskan pada jurnal tersebut. Abstraknya jelas itu. Itu ada briefly preface-nya saja itu. Hampir sama itu isinya dengan conclusion paragraph. Nah, jadi tidak mesti kita copy paste, meskipun kita boleh copy paste, tetapi dikasihlah paraphrase di sana supaya lebih bagus bahasanya. Ada penekanan di sana. Ya. Tapi yang di copy paste itu bukan copy paste semuanya. Poin-poin yang disampaikan. Contohnya tadi developing writing essay ada 3 poin, salah satunya developing paragraph yang seperti ini, kemudian developing thesis statement yang begini-begini, developing conclusion yang begini-begini. Nah, jadi itu conclusion paragrafnya. Nah, ini paketnya semua. Prosesnya bagaimana lagi untuk menciptakan tulisan Anda? Ya, tinggal Anda ulang-ulang lagi. Rewrite again, review, write again, review, write again untuk menjadi benar tulisan Anda tersebut. Kalau sudah paham Anda tentang seperti ini, selesai itu tugas kita pada semester ini. Ini output yang saya inginkan. Berarti bisa itu 7-10 halaman esai kita. Jelas kalau vokal 3A? Ada pertanyaan dulu? Yes, sir. Ada pertanyaan? Nggak ada. Berarti kelompok selanjutnya itu opinion paragraf kan? Yes, sir. Nah, kelompok selanjutnya opinion paragraf. Nah, berarti ini agak mengerucut lagi kita nih. Konten kita sudah jelas ini yang di kelompok pemateri kelompok 3, konten dari ataupun roh bukan roh lah, apa namanya cocoknya. Inti core-nya lah. Core dari essay ini di proses kelompok 3 presentasi. Barulah kita nih masukkan bumbu-bumbunya. Prosesnya itu adalah satu opinion paragraf, ada persuasion paragraph, ada juga nanti cause effect paragraph, ada comparing, ada nanti itu kan ada di matematika selanjutnya itu. Nah, itu bumbu-bumbunya lagi itu. Mana paragraf Anda yang cocok. Nanti kan ada idenya tadi kan Anda mengcompare paragraf ide satu dengan ide kedua. Gunakanlah comparison.
ataupun nanti Anda membumbukan mau menjelaskan menurut pendapat Anda tentang ide itu, gunakanlah opinion paragraph. Ada juga nanti ada apa? Banyak lagi tadi itu, saya lupa kelengkapannya semua. Jadi ini bumbu-bumbunya selanjutnya lagi nih. Tapi core-nya pada presentasi kelompok 3 ini. Dan saya harap Anda sangat-sangat mengerti dengan presentasi kelompok 3 ini. Makanya saya jelaskan ini dengan bahasa Indonesia supaya Anda sangat-sangat mengerti untuk memudahkan Anda nantinya dalam menulis. Oke. Ada pertanyaan? Tidak? Oke. Sebelum masuk ke kelompok kelompok berapa lagi? Kelompok 4 ya. 4, Saya meminta kepada semuanya bisa diskusi per kelompok lah, per kelompok. Anda bikin draft ya, tidak perlu Anda bikin draft. Draft ini lengkap dari yang saya ceritakan tadi. Intro paragraf, poinnya apa, ya, seperti mappingnya, ya. Anda seperti saya contohkan tadi, kita bikin writing essay, berarti isi dari intro paragraf itu writing essay strip 1, 2, 3, ya, ada 3 poin yang menjelaskan. Di paragraf selanjutnya, berarti kan body. Poin 1 itu apa saja yang Anda ceritakan, berarti ada muncul 3 paragraf atau 4 paragraf, gitu ya. Terus poin 2 dari intro paragraf muncul berapa paragraf lagi, apa sih isi penjelasannya, ya. Hanya draftingnya saja saya inginkan. Sebelum masuk kepada opinion paragraf, saya minta ini hari Kamis depan paling lambat sudah dikirim di grup essay kita, ya. Karena saya ingin lihat dulu apakah Anda benar-benar paham sebelum masuk pada bumbu-bumbu. Karena ini bumbu-bumbu saja lagi nih. Hanya pelengkap-pelengkap saja lagi semua sisa materi ini nih. Karena core-nya ini sangat jelas di sini. Di kelompok 3 ini. Oh, berarti seperti resume gitu ya, Sir? Ya, resume, tetapi dia whole of your essay, ya, keseluruhan dari essay Anda, tapi poin-poinnya saja, tidak perlu penjelasan. Ya. Oke, Sir. Hanya sampai materi kelompok 3 saja kan, Sir? Oh, ini bukan seperti itu, Laura. Begini, Anda mau sekarang bikin essay, ya, kan saya contohkan tadi, essay saya intinya sekarang developing essay, ya, developing essay. Introductory paragraph, saya munculkan introductory paragraph. Apa sih ide pokoknya? Developing essay. Apa sih thesis statementnya? Saya munculkan di sana, ya. Yang pertama tadi developing introductory paragraph, kemudian developing thesis statement, yang ketiga developing conclusion. Nah, berarti kan itu isi daripada introductory paragraph. Kemudian body paragraph, ya, draft body paragraph. Paragraf pertama body paragraph itu tentang apa? Anda jelaskan tentang developing introductory paragraph. Apa saja? Ada tadi katakan make it clear, for easy to do bla 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 bla. Itu paragraf 1 tentang ini, yang kedua tentang ini 2 paragraf, 3 paragraf, 4 paragraf. Sudah 4 paragraf itu body paragrafnya. Terus lanjut kepada thesis statement. Apa sih thesis statement itu? Ada misalnya 5 paragraf, berarti sudah 9 paragraf. Ya, terus the conclusion paragraph itu tambah 3 paragraf lagi. 9 tambah 3 12 paragraf. Isi dari drafting Anda. Tidak perlu isi semuanya, tidak perlu Anda bikin tulisannya lengkap-lengkap itu, tetapi saya ingin draftnya. Baru conclusion paragraph. Apa sih inti dari conclusion paragraph Anda? Nah, sampaikan seperti itu. Poin-poinnya saja. Bagannya, bahasanya bagan dari tulisan Anda. Jelas? Jelas, Sir. Jelas, Sir. Itu per kelompok atau per individu, Sir? Kalau tugasnya? Harapan saya sih per individu. Kalau tidak memungkinkan per kelompok, silahkan.
Ya, kalau meskipun ada kelompok mau menyampaikan lagi individu, silahkan. Terserah Anda. Saya serahkan kepada Anda semua. Karena Oke, sir. saya bilang inti dari perkuliahan kita adalah Anda bisa menulis. Bukan saya bilang lagi, tidak bilang lagi menulis review dulu. Tidak. Kita sekarang sudah actionnya saya langsung nih. Publikasi tulisan Anda langsung. Enggak macam-macam saya semester ini. Ya. Oke, jelas? Jelas ya. Jelas, sir. Jelas, Sir. Oke. Jelas, Cukup Sir. untuk pertemuan kita hari ini. Saya harapkan Anda bisa melaksanakan tugas yang saya berikan tadinya, dan harapan saya sangat jelas Anda memahami materi kelompok 3 tadi. Cukup, kita cukupkan. Baik, saya hamdalah. Alhamdulillahirabbil Alamin. For today, single time, say sorry for my mistaken. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh.